ରାତି କରିବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏକା ଲୋକ କେତେ ବାର ଖାଇଯିବେ ରେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଛାଡେ ପିଏ ମୋ କାହାକୁ ମାଗିଲେ ଦେଉନି ରେ ଏବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ କଣ ଶୋଇଯିବେ ମୋ ମାଇକିନା ଆରେ ତୋ ମାଇକିନା ଆସି ତୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲେଣି ତୋ ରାସ୍ତା ଉପରେ କରୁଥା ଆସିଲେ ତ ପିଟି ପିଟି ତ ପିଟି ଲାଲ କରିଦେବେ ଝାଡୁ କରିବେ ତୁ ତୋତେ ଖୋଜନ୍ତି ସେ ଝାଡୁ କରିବେ କରିନାହାନ୍ତି ତୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ସେମାନେ କୋଉଠି ମଦ ପିଇ ଯାଇଥିଲୁ ମଦ ପିଇ ତୁ କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲୁ କହ ମୌଲି ଖାଇ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଆଡେ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଲାଗିଛି ତ ଲାଗିଥିବ ଆଉ କଣ ମିଛ କହିଲି ନାଇଁ ତମେ ଗଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ସେମାନେ ତ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲେଣି ତୁ ଯା ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୋଜିବୁ ଏଠି ସେ ପଡି ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିଛି ଆଉ ଡାକି ଡାକି ଯାଅ ଛୁଆ ପିଲା କିଛି ନାହିଁ କି ଏ କାଲୁ ତୁ କରିକା ଘରେ ଘରେ ବି ଡାକି ଡାକି ଯାଅ କାଲୁ କଣ ହଉଛି କି ରେ କଣ ହଉଛୁ କଣ କହୁଛୁ ମ ମାଇକିନା ଦେଖିବି ଓ ଖାଇ କରି ଯୋଉଠି ଆଉ ପାଣି ଖାଇବୁ ନା ପାଣି ଲାଗିଲେ କୋଉ ବାକିରେ ବାଡେଇଲେ ମ ଯିଏ କଳା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛି ହାତରେ ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି ଏଇଆଡେ ଶୁଣ ଇଆଡେ ବୁଲି କହିଲୁ ପଛ କରିଦ ସେଇଆଡେ ଶୁଣ ତ ଏଇ ଦି ଜଣ ନା କିଏ ଅନ୍ଧାରରେ ଟିକେ ଛଉରେଇ ପାରୁନି ଏମାନେ କିଏ କିନ୍ତୁ ଲୁଗା ଏମାନେ କିଏ ଏଇମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ କରି ତାହେଲେ ଆଉ ବମ୍ବେ ଲୋକ ବନେଇଲେ ମତେ ତାକୁ ଆଉ ଆଜି ସରିଗଲା ସରିଗଲା ସବୁ ମୁଟା ଖାଇଦେଲେ ତୁ ମଣିଷ କିଆ କି ଖାଇଦେଲୁ ମାଡ଼ ଦେବୁ ତ ମାଠ ଦେବି ମୋ ଛୋଟି ଫୁଟି ଯିବା ହଁ ଠିକ ଅଛି କଣ କରୁଛୁ ତୁ କର ସାଇକେଲ ଟୋଟାଲ ଫାଇନାଲ ରଖିବି ହଁ ଠିକ ଅଛି କାରଣ କହିବ
माझं पैसे नाही तो माझं पैसे नाही तो तरी या माझं
महाराजांचं भाषण हा आम्ही तुझी गोष्ट माहिती बोलेल हा हा तुझी गोष्ट माहिती कोणी मित्राची हो कोणी करायची आम्ही बाकी माझी बोलेल ए सोड सोड कर माहिती ना प्रकृती ହେଲା ତମ ଚିତ୍ରଟା କଳି ଲାଗିଲ ତୋର ବାପା ଭାଇ ମା ଭଉଣୀ ସବୁ ସିଏ ଯଦି ନେବେ ହଁ ତୁ ବି କହ ଲଗା ଆଜିଟା ଭଉଣୀ କଥା ସବୁ କରିବୁ ଭଉଣୀ ଆସିକି ମତେ ମାଇକିନାର ଭଉଣୀ
मानसिक होत तुला अरे तो बापा को लाकू नो और काही मरे आहे ना हाँ हाँ इतना कब देख लो आशीष को
ଚାକିରି କରୁଛୁ କି ହେବି ବାପା ରାତିରେ ସକାଳୁ 45,000 45 କାହିଁକ ତୋ ମା କହୁଛି 45,000 ମୋ ତୋ ମା ନା ହେଲା 45,000 ପାଉଛୁ ପଇସା ଯାଉଛୁ ମାଲ ଖାଇଯାଉଛି ସବୁ ମାଲ ଖାଇଯାଉଛୁ 450 ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଫେୟାର ଭଡ଼ା ଦେଇକି ହେଲେ ବାପା ତ ଏକେ ଆସୁଛୁ ଚୁଟେ ବହୁ
କଣ ହେଇଛି पानी केमती अरे बापा कहलु ए बहुती कोन आनिलु ये हां ये बापा आनिलु कोन सही अरे हमने सब तेरे घास से हाड़ी तू काहे ना कसम उड़ाऊ दे ये सब पोठे दे दिली कोयला दिली कोयला अरे बापा ये बोलते मिले होते एटा कोन आनिलु ये हां ये हमर जी पात्र पड़ा देई बड़ बड़ जीवो हां बड़ टिके लाग पड़ी गला पर भेजड़ी ओहो हेबड़ लोग कोन पैसा करसे आकर गिराई नहीं हां आकर कभी गिराई देबे हां अरे सोनी मेरा कौन यो हांडी देख सही ए आई ना अभी तक मुझे कोई सुंदर ना है पास में तुम हमको ना सामने को देखली पूरे बड़ा राउंड तक कर सुनो हां आज आइले हां प्रबल मत दीजिए मत दीजिए हां आज आइले बोले दीजिए इच्छा आज निर्भर बुझाई अरे तो खमरी आसेलो को काटा कर दे कोन तो बोले ना डाकली जो आइले नहीं ना ठीक माने अरे डाकली जो आइले तो ये जाई थे ना के रसोई कर दियो बुझियो सिद्धि वाले सामने पर हम कुछ करेला सामने तो ना आको बुझाई दे से माइल और नहीं मारते अरे तो खमरी आसे काईना ता साथे बाटे बैठे जाई ये पी ले दियो गति गिर मार दो मार दो तो बुझे दे चला आज हमला करो बोले चला पकड़ ला आज जमा वाले तो दी वाले ये गोटी लगा नदी पार वाला सीधे मार तो जगह नदी पार तो निकाल सुनो हां वो गाना बोल रहा है कि काईने काटी हां ऐसे काटी फुफुरु जानी फुफुरु संगे जाई मांस देई जिने को देई जी पूरा मुंडा देई कासे को बड़ा आस्तो बोली मांस दे मुंडा दाई हां मांस देई देई जी अच्छा बंदो ना देखो केते मांस देई के दे 10 केजी लगा दे के दे मो पातुले का बाहर वाला अच्छा एक रे चली जा मंगड़ मान लिया सिना जी Thank you.
ତାଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଝାଡୁଟିଏ କରିଦିଅ ଘରକୁ ଯିବା ଯଦି ଦରକାର ଏଇ ପୁରା ପ୍ରଗତି ରହିବ ଉଠେଇ ଦେବି ପାଣି